2022 television drama series na ito ay pinagbidahan ni Ruru Madrid na nanalong Oo. supporting Congrats, actor. Ruru. Ay pangalan ng isang sikat na saltwater crocodile. Kids, camera, action! Ala, Parang ahas. Payat ah. may lumabas. Nakayayat. Grabe, natakot ako dun ah. Nag-diet ah. And cut. Cobra. Ayun na. Walang masyadong nakain yan nung Pasko. Anorexic yung crocodile. Uy, galing ni Argo sa movie. Ay, oo. Magaling yan. Kaya Napanood ni Argus yan eh. more movie Ay, for shoutout po si 2020. Kuya Ruru Madrid. Di ba, paborito mo yan? Shoutout po, Kuya Ruru! Ay. Congrats po! Okay. Kuya Ruru. Thank you, Argus. Taas ang kamay. Action. Oh, Lolong. Lolo. Lolong. Mali, mali. Lolong is... Bakit? Yes po. Mali, Ano? bakit? Nakita ko yung lumabas, di ba? Oo. Anak ni Zuma. No! Ano ba? Yun. Iba Mali, yun. Mali, mali. Parang hindi. Mali. Yes, Teddy. Di ba si Ruru yun? Oo. Rurong. No! Lassie. Nakita mo tinagana ni Argos? Ano? Tolong. No! Tolong. Yes, Ryan. Hindi yung lolong. Ano? Lolang. Babae ba yun? Natawang madlang people, in fairness. Babae crocodile? Habe. Have yun. Lolong is correct! Ayan. Favorite ni Argus yun eh. Lolo. Favorite niya.